नमस्कार जय जगन्नाथ गोटे नुआ भिडियो आपण स्वागत। जमती आपण मैंने जानती मो नाम महेंद्र मु गोटे वीडियो जर्नालीस्ट ता सहित गोटे बिजनेस भी करे। बिजनेसटा हूँ फोटोग्राफी बिजनेस जो कि मु वेडिंग इवेंट कवरेज करे। आउ से इवेंट कवरेज पई मु आज आसी जने क्लाइंट को लेकिरी गोटे प्री वेडिंग शूट रे। ए पछरे मोर लोकेशन से हूँ मो क्लाइंट ये हूँ मो कैमरामैन जहाँ ना हूँ रघु आउ गोटे कैमरामैन जी हूँ मुन्ना। से दी जन को धरिकी मुझे लोकेशन पहुँची गली। आज वर्षा टे जेहतु हो तेणुक शूटिंग रे भारी असुविधा। यहाँ है रिफ्लेक्टर लाइट फ्लाश ये कैमेरा थुआई वर्षाटा जोर जेहेतु है तेणु आम गोटे ब्रिज तले महानदीर से छिड़ा हो गलु। एक्चुअली आम देब्रीगढ़ बाहर थिलु किंतु वर्षा आम देब्रीगढ़ जापारूनी से फेरिकी आम गोटे देवी घाट बोली गोटे जगह अच्छी आम से जाऊँ से गोटे बढ़िया लोकेशन। आपन जदि से बुलायापी जाइए कमेंट करी कहतु। आ से जगार आम पहुँची गलु। बर्तमान शूटिंग स्टार्ट हम सकाल सकाल आम जेहेतु घर खाई पी पलि आसलु तेणु सीधा आसिक लोकेशन रे पहुँचलु। ये पछोटे हूँ मो जो से माँ मंदिर देवी द्वार देवी घाट नहीं भाई ये देवी द्वार जो जगहटा गोटे सुंदर लोकेशन। यहाँ गोटे आउ गोटे महानदी कूल अवस्थित। सबुठ इम्पोर्टाट कथा हूँ जगहटा हूँ एत गंड तेणु ये भितर को जावाक पूरा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये गोटे पिकनिक स्पॉटा भी आपने जदि जगह को बुलाया आसा चाहते तेल आसीपारे। आउ यहाँ हूँ से मंदिर आईटा हूँ से जो देवी घाट अच्छी पाखे थी जो पिंडी गुड़ा सब भड़ारे दि जाए। आपड़ जदि सांगसाथी धरी भोजी करने आसुँच गोटे बढ़िया लोकेशन आप गोटे बढ़िया साइड सीन भी देखिपारे ता सहित भोजी भी मजा नहीं पारे कहीं नदी कूल आउ गोटे सुंदर लोकेशन। आम ये शूटिंग स्टार्ट करदेलु कि समय शूटिंग करापर आम यू बाहर जीवु आगु। यहाँ है जो महानदी भितर को जावाक रास्ता ता पूर्व देखते ये सावधान सूचना लगाई छोट पिला जातुनि ये गाधातुनि विभिन्न प्रकार सतर्क सूचना दिखाई। आम ड्रोनटा जो उड़ेलु ड्रोनटा ऑटोमेटिक पानी तलू पूरा भिड़ी होगी पलैला। बहुत माने बहुत कष्ट अच्छे ड्रोन उड़ेबा। ड्रोन ये उड़ानी जहाँ भी हो आम ये शूटिंग जनतन प्रकार सारू। ये हूँ आम क्लाइंट से शूटिंग सारिकी आम सीधा आगू आगू चलू कहीं लेट भी बहुत हो जाए तेना आम चिंता कलु जे नराज पाखे गोटे बढ़िया रेलवे ब्रिजटे अच्छी से बढ़िया शूटिंग हुए। आम श्री श्री यूनिवर्सिटी जो गली देखुं यही रास्ता देगी श्री श्री यूनिवर्सिटी पाचेरी देगी आम चलू नराज कहीं नराज रे पहुँचलु। ये जो जगहटा आम जाऊँ यहाँ हूँ नराज गोटे सुंदर रेलवे ब्रिजटे देखो ये कि ट्रेन जाऊँगी आउ साइड रे छिड़ा होकरी आम फोटोशूट करवा। ये हूँ आम क्लाइंट आउ धरिकी आम से जाइचु। आउ ये तले मुन्ना और रघु सिनेमाटोग्राफर और फोटोग्राफर लगी पड़ी फोटोशूट चलती। बर्तमान फोटोशूट पाखापाखि सरीगला। आउ यहाँ हूँ से जगह यहाँ नॉर्मली एमती देखा जाऊँगी किंतु फोटोशूट एटा बहुत सुंदर आसे। जदि आप जगह को जाइछंती ताले कमेंट करी कहिबे। वीडियो को लाइक मध्य करंतु। अपन वीडियो देखुछंती किंतु लाइक करू नाहंती। एटा देखंतु मो पछे गोटे ट्रेन आसिला गिल्टी वीडियो नहीं जिबा के सुंदर लागियो ट्रेनटा देखला। एटा गोटे मालवाही ट्रेन बहुत समय बोधे 4 मिनिट कि 5 मिनिट खंडे ट्रेनटा चालू थाए सरू न थाए। आमर सेपटे सिनेमाटोग्राफर मैंने रही जाती जो फोटोग्राफी जो करुँच मु ट्रेन एपटे रही जाए ट्रेन सरू न थाए। मुझे छिड़ा होगी ट्रेन भिजुआल नेली से ट्रेन भिजुआल नहीं सारू शूटिंग सरला आम चलू सीधा जंगल भ्यू खाइबापी। शुणुचु बहुत थर जे जंगल भ्यू रे भल खाइबा मिले अंकुल टे ट्राए करवा जेहतु से बाट देके आसु नंदनकानन पाखे जंगल भ्यू होटेलटा चंदकार नुआ बाईपास रास्तार। तेणु आपण मैंने जब ये आसी खाई कमेंट करी कहतु। मैंने खाइलु खाଇବା एवरेज थिला एते भल भी नुहे कि खराब भी नुहे तार रेंज सब विभिन्न प्रकार अच्छी। से खाद्य खाई देकरी आम बोटानिकल गार्डन जीवार प्रोग्राम अच्छी तेणु आम से खाई देकरी। और विशेष कथा हूँ मु मो मिसेस जेहतु सी भी इवेंट बुझी क्लाइंट तार तेणुक सी भी सांगे आसी विशेष मोर तेणु मिसिकी से खाई पी देकी बाहरलु सीधा चलू बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डनटा को आपको कहीदिए बोटानिकल गार्डनटा हूँ नंदनकानन पूरा को लगिकी आउ बोटानिकल गार्डन बहुत डेभलप भी हो जाए रोप वे भी हो नॉर्मली बोटानिकल गार्डन रे
ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ବଟରଫ୍ଲାଏ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ବମ୍ବୁ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି, ମାନେ ବାଉଁଶର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ବାଉଁଶର ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ମୋତେ ଏହା ଲାଗେ ଯେ ଯେଠି ଯେତେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ବିରଳ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍, ମାନେ ଘରଟା ପୁରା କାଚରେ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆମେ ସେ ଜାଗା ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଏଇଟା ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିବା ଗାଲିଚା। ଆମେ ସିଧା ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ଛୋଟିଆ ପୁଷ୍କରଣୀଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍। ଏଇ ଯେତେ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ୍ଟା ଗଛ, ମାନେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାର ଫୁଲ ଗଛ ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆସେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ତ ନିହାତି ଯିବେ। ଆମେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରିଫର୍ କରୁ ଏ ଜାଗାରେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ କରୁ ଯେ ଏ ଜାଗାଟାରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବେଶୀ ଝିଞ୍ଝଟ ନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ବେଶୀ ଝିଞ୍ଝଟ ନଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଲେ ବି ଏଇଠି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସା ନିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ବହୁତ ଚାର୍ଜ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ସୁଟିଂ ସାରିଲୁ। ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ସୁଟିଂ ସାରିଲା ପରେ ତା ବାହାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଲିଚାଟେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗାଲିଚାଟେ ଅଛି। ସେ ଗାଲିଚାରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି କପୁଲଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଲୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ସୁଟିଂ ସାରିକି ପଦାକୁ ବାହାରି ଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟାର ଗଛ ମଧ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ବିରଳ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେନି। ୟାକୁ ଖାଲି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି, ଆଉ ଏମିତି ଛାଇ ନହେଲେ ଏଇଟା ରହିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବମ୍ବୋ, ମାନେ ବାଉଁଶର ବଗିଚା। ଏଇଟା ଏଇଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଯେତେ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭେରାଇଟିଜ୍ ବାଉଁଶ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶ ଗଛ ନେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ବାଇଁଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ଟେ ବି ଅଛି। ଆମେ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିବା, ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବା କପୁଲମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ହେଉଛି ୱାଟରଫଲ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍। ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ୱାଟରଫଲ୍। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥାଏ, 5ଟା ବେଳକୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ଏତେବେଳକୁ 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ୱାଟରଫଲ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ୱାଟରଫଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କପୁଲମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିକି ଆମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ରଘୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ନେଲେ। ଏସବୁ ସଟ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପଦାକୁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥାଏ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍। ତେଣୁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟ କଲୁ। ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଫି ସପ୍ରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ କିଟ୍ରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ କଳାରାହାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ, କଳାରାହାଙ୍ଗ ନା ଏଇଟା ଚନ୍ଦକା, ସେ ଯେଉଁ ତଳ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଫି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗି ଅଛି। ଆମେ ସେ କଫି ଷ୍ଟଲ୍ ଗଲୁ, ସେଠି କପୁଲଙ୍କର ବସେଇକିରି କଫି ପିଇବାର ସୁନ୍ଦର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରାଇଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟିଂ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଲୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ରାତି 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଜି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଦିନମାନ ଛୁଟି ଯେହେତୁ ନେଇକି ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟିଂରେ ଆସିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।